የዛሬ 30 ዓመት ገደማ ኢትዮጵያ የሁለት ወደብ ባለቤት ነበረች። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ተገቢ ሐሳብ አይደለም። አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ። ኢትዮጵያ በአባይና በቀይ ባህር መካከል የምትገኝ ሀገር ነች። ዕጣ ፋንታዋና መጻኢ ዕድሏም ከሁለቱ ውሃዎች ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። አይተዋል? አዎ፣ ወደ ባህር በሩ እንሄዳለን። ይሄ እኮ የሚያሳየው እሱ ይታያል። ስታስበው መጥቷል እኮ። The ship sailed in 1990, Eritrea's enduring command of the Red Sea. Abiy Ahmed's dream of seizing Assab was doomed from the start. Eritrea's foresight and strategy turned his ambition into a self-inflicted defeat long before a single shot was fired. The idea of Ethiopia successfully launching a military campaign to capture Assab was doomed from the start, a strategic impossibility and a war Addis Ababa lost long before a single shot could be fired. That defeat wasn't decided on the battlefield but was effectively sealed the moment the Pretoria Agreement was signed in November 2022. At that moment, Prime Minister Abiy Ahmed laid bare his deeply flawed and ill-conceived intentions toward Eritrea. His actions exposed not only his shortcomings as a leader but also his abandonment of Ethiopia's true national interests in favor of serving foreign agendas. In following this misguided course, he squandered a historic opportunity for lasting peace and dismantled a critical military and security alliance with Eritrea. Unknowingly, the inexperienced and short-sighted Abiy handed Eritrea the strategic advantage. Eritrea, with its long-established strategic depth and experience shaped by decades of overcoming existential threats, immediately understood that Abiy's signing of the Pretoria Agreement required a major strategic recalibration. President Isaias, in recent interviews, revealed that Abiy had obstructed the conclusion of the war against the TPLF on 3 separate occasions. Aware of Abiy's ill intent and childish miscalculations, Eritrea anticipated his trajectory and wisely shifted focus, moving to build understanding and direct relations with the people of Tigray, a move Abiy neither anticipated nor could comprehend. While Eritrea already maintained strong and friendly ties with the rest of Ethiopia, the TPLF's divisive role had long hindered such a connection with the people of Tigray, a gap Eritrea has since worked to close. While Abiy was scheming against Eritrea and the TPLF with his usual short-sighted ambitions, Eritrea, guided by far greater strategic wisdom and experience, moved swiftly to launch a decisive and proactive maneuver. By fostering a mutually beneficial understanding with the people of Tigray, Eritrea effectively reshaped the regional security landscape, neutralizing long-standing threats at their source and denying Abiy any viable launching pad for future aggression. As a result, any military move against Eritrea would now have to pass through Amhara's Wollo region, currently controlled by Fano, forcing Abiy to confront multiple internal fronts before even thinking of challenging Eritrea. This outcome was inevitable. Eritrea's government, long known for its pragmatic and forward-looking strategy, had anticipated and neutralized the threat well before Abiy's intentions became public. Having faced and outmaneuvered great powers and regional rivals for decades, Eritrea read the shifting dynamics of the Horn of Africa with a precision and clarity that completely eluded Abiy Ahmed. While Abiy remains trapped in internal rebellions and growing diplomatic isolation, Eritrea has been calmly and methodically executing a masterful geopolitical strategy, building key alliances and positioning its battle-tested forces to counter any threat to its sovereignty. The idea of attacking Assab is nothing new.
The TPLF tried it before and paid a heavy price. Eritrea, having learned and prepared from history, fortified its defenses not only through military strength but through unmatched strategic foresight. As a result, there will be no war for Assab, because there is no viable path for Ethiopia to wage one. Eritrea's calculated moves have already preempted and neutralized any potential conflict before it could take shape. Abiy Ahmed's Ethiopia, fractured by civil unrest, militarily overstretched, and isolated from the global stage, lacks both the unity and the capacity to challenge a nation that surpasses it in every dimension of strategy and resolve. All that remains for Abiy is empty propaganda, a daily show of bluster, drones, and fighter jets meant to project strength he no longer possesses. Eritrea, by contrast, stands sovereign and unshaken, its borders secured by a legacy of sacrifice and a government that has consistently outmaneuvered its rivals for generations. The so-called war for Assab was never real. It was a fantasy defeated not by bullets, but by Eritrea's extraordinary strategic, political, and diplomatic acumen, ensuring that such a war could never even begin. Eritrea today stands not only as the anchor of the region but as the true center of gravity along one of the world's most vital maritime routes. The events in the Red Sea, particularly the actions of the Houthis, have underscored why stability and strong relations among the nations of this corridor are absolutely essential. As for Abiy and his Oromuma circle, they can shout, posture, and dance on imaginary seas all they want. The reality has long left them behind. That ship sailed in 1990, when Eritrean freedom fighters outmaneuvered both Ethiopian and Soviet forces in one of the most brilliant and historic campaigns ever witnessed on African soil, securing Eritrea's coastline and its lasting strategic command of the Red Sea. Amanuel Bidimariam, the 10th of July 2025. Nefisit Post. October 7, 2025. ለኢትዮጵያ ከምዕራቡ ጋር ያለን ግንኙነት በሚያሳዝን ሁኔታ እርዳታ ላይ የተመሰረተ ነው። ምዕራባውያን ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ በኢትዮጵያ ንግድ አይደለም የሚያወሩት፣ ስለ ኢንቨስትመንት አይደለም የሚያወሩት፣ ከኢትዮጵያ ስለሚገዙት ዕቃ አይደለም የሚያወሩት። ሁል ጊዜ የሚያወሩት ለኢትዮጵያ ስለሰጡት እርዳታ ነው። ይሄ ራሱ በስነ ልቦና ደረጃም ትንሽ የሚጎዳ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለኢሳያስ አፈወርቂ እንዲደርስ የምፈልገው እንደ ነፃ ሰው መቼም አንደኛ እባካችሁ ምርኮኞች አትላኩብን። ሁለተኛ አሁን 4 ኪሎ በሙሉ የሞላው ምርኮኛ ተመልከቱ። ይሻላል የተባለው ለምሳሌ ይሻላል የተባለው ተምሯል የተባለው አንድ ምርኮኛ አለምሸት ደግፌ ምርኮኛ፣ ባጫ ደበሌ ምርኮኛ፣ ብርሃኑ ጁላ ምርኮኛ፣ አባዱላ ገመዳ ምርኮኛ፣ ኩማ ደመቅሳ ምርኮኛ ነው። ኢቭን አክቲቪስቶቻቸው አንድ ከዚህ የሚጮህ መስፍን ፈይሳ የሚባለው እኮ አጥር ሲያጥር ነበር ይለኛል። አንዱ ሻዕቢያ ምርኮኛ ነው። የምርኮኛ ማል እኮ ነው። ካሁን በኋላ ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ቃል ይሄው ቃል ይመስገብልኝ። ምናልባት መኖርም መሞትም ያለ ስለሆነ ብሏል ታዬ ደንዳ። እባካችሁ ምርኮኛውን እዛው ጨርሱት። እንደው ውለታ ስሩ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። እንደ ማወቅ ያለባችሁ እኔ ከኤርትራን የምለምነው እነዚህ የኢትዮጵያን ሕዝብ ደም የወጠጡ ሰዎች እንዳይመጡ የመጀመሪያው ታርጌት መሆን ያለበት ግራውንዱ ነው። የኤርፖርት ግራውንድ አንድ ፕሌን እንዳይነሳ እንፈልጋለን። እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ፕሌን እንዲነሳ አይፈልግም። ይሄንን እኮ ለምን ትተኩስበታለህ? ያስኮንናል። በኦሮሞና በደቡብ ጦር ላይ እንዴት ተኩሳለህ? ፋም ያስኮንናል እኮ ዝም ብለው ኦሮሞ ወታደር ካልከው እዚህ ጋር ነው እዚያ ነው አፈንድዶ እዚህ ጋር ነው በቃ እዚህ ጋር አምስታችን እዚህ ያለ መሪው እዚያ ጋር ሄዷል። በቃ እኛን አትምታ የሚል ወታደር በፍጭት ነው የተማረከው። ደቡብ ካል አቤት ይውጅልሽ ጋር መሪው አስራለጋ ነበር በቃ ካልቀድሞ ይላል። ጣትም መንገር የምፈልገው አብይ አህመድ የምታደርገውን ነገር ብቻ። ምክንያቱም በሶማሊያ ሀገር ሄደህ
በሶማሌላንድና በሶማሊያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን፣ በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን፣ በአዲስ አበባ ህዝብና እዛ በኦሮሚያ አካባቢ በሚኖር ህዝብ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን፣ በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን፣ በአፋርና በሶማሊያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን ስልጣንህ ላይ ለመቆየት እርስ በእርስ ያባላህ አሁን ደግሞ የግዴታ ስልጣንህን ለማራዘም ወደብ አመጣለሁ ወደብ እሰጣለሁ የወደብ ጥያቄ አምጥተህ ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርገህ ጦርነት ልትጀምር ራሴ ደተዋጋ የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖር ሰላም ማጣታችን። But of course, the most lamentable thing in this is that something I regret very much that we did not have peace. አያቶቼ ሰላም አልነበራቸውም። My grandparents did not know peace. አባቴ ሰላምን አያውቅም። My father did not know peace in this country. እኔ ሰላምን አላውቅም። And I don't know peace. ምናልባት ልጄም And who knows, my child or my children also will never experience peace in our, and I'm very sorry about that. ኤርትራን ለ30 ዓመት ነክሰው ይዘዋታል በተለያዩ ጉዳይ። እኔ ኤርትራም ስለነበርኩ ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን መንግስት በቅርበት አውቀዋለሁ። በራሱ የሚተማመን ሰልፍ ሪላያንስ የሆነ በራሱ ሪሶርስ ብድር የሌለበት ሀገር ግን ማንም እጁን የሚጠመዝዘው ሀገር አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ፌዴሬሽን በሚመሰርቱበት ጊዜ ለፌዴሬሽኑ ዋና ምክንያት የሆነው ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት ተብሎ ነው። በኤርትራ በኩል ደግሞ Je voudrais dire clairement que nous n'avons aucune raison de penser que le peuple d'Érythrée a changé d'avis sur son rattachement à l'Éthiopie, décidé librement pour commencer. በቅድሚያ ግን የኤርትራ ህዝብ ገልጦ ከኢትዮጵያ አንድ ለመሆን የቆረጠበት አሁንም ከዚህ ከመቆረጥ Nous ne disons pas qu'il n'existe pas de séparatistes, mais nous espérons que cela se terminera très vite parce que l'ensemble de la population ne veut pas se séparer. ለማለት አይቻልም። አሁን ግን ተቻለውን በጥቂት ጊዜ እንደሚያልቅ ተስፋ አድርገን በፍቅር ሁሉንም አንድ ለማድረግ ነው አሳራችን። The boundaries of modern Ethiopia and Eritrea closely match those of ancient Abyssinia. The country lies in the northeastern corner of Africa. On the northeast is the Red Sea. To the west is the Anglo-Egyptian Sudan. On the south are Kenya and Somalia. And on the east are French and British Somaliland. ተሓደ ብትቕሽ ወደሎ ሓቀኛ መልክዕ ኣብ ታሪኽ ትዛዕበየ ፀገም ህዝብታት ተዓሻሽው እዮም ደይናቶም ታሪኽ ጽሑፉ ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪኽ እምድኑ 3000 ብየን ክመጺሞ ዋላ 3000 ዓመት ጌርና ከም ሃገር ተበልካኸ ክሳብ ሕጂ ወይ ጸኒሕካ ትብለካ ይትረክብኒ ክንዛ ኣክል ትኽነት ክንዛ ኣክል ድሕረት ሒዝካስ 3000 ሽንታ ክትገብር ጸኒሕካ ትብል የለን እዩ ግን ነቲ ጽጽዋይ ስለ ዝውስኾ ተኸላይ ጽጽዋይ ስለ ዝውስኾ ኣብ መወዳእታ እዚ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብ ፀገም እዩ ታሪኽ ናይ ሃገራት ጽጽዋይ ወዝሕ ሓቂ እዩ ገድሊ ክትወፅእ ከለኻ ድርሲ ሓመድ ዓዋቶ ውጋእ ኣትዩ ጥይትካ ኣይቆትሎን እዩ ብልዕኻ ኣይበልዑን እዮም ከክንዚኣ ዝኾናልዋ ከኒናታት ንዕን በሊዕ መም ትኸዱ እዞም ሰብ ኣይኮኑን ማለት እዩ እዚኦም ከኒና ጥይትካ ዘይወግኦም እዩ እዚ ኩላትና ከም ተምሃሮ ንኣምኖ ነርና ኢና ንሃገራዊ ቃስና ከዓ ሓጊዝና ይፅቡቕ እዩ ኩላትና ኣቲና ጥይት ግን ጥይት እዩ መወዳእታት ናይ ብሓቂ እንዳተረዳእካ ኢኻ ትኸይድ እምበር በቲ ትበሃሎ እንድሕር በቲ ሚት ወይ ከዓ ፅፅዋይ ክትከይድ ኮንካ ጥፋኣት እዩ ሃገራት መጀመርያ ክግደሳሉ ዝግበአን ሓቀኛ ታሪኽ እዩ ተሓቂ እንታይ ደላታ ሓቂ እቲ ሓቂ ክትገልፆ ፀጋሚ ይኹሉ ሳዕ ግን ናብ ሓቂ ኣዝዩ ዝቐረበ ክኾነልካ ትምነ ማለት እዩ እምበር ከም ስድራታት ነዚ ተፈሊጦሞ ብዙሕ ፀገም ኣየጋጥሞምን እዩ ታሪኽ ነዘይ ተርፍ ካብ ስቃይ ናብ ክብረት ዘጠቃለለ በዳህ ጉዕዞ ኮይኑ ከም ህዝብን ከም ሃገርን እቶም ወትሩ ክንሓቶም ዝግባአና ኣገደስቲ ሕቶታት ከም ኤርትራውያን ካበይና ተበጊስና ኣብዚ ናይ ቀረባ ዘመናዊ ታሪኽና ናበይ ቦታ በየናይ ዓይነት መጓዕዝያ ክንከይድ እንደሊ ኣለና ሕጂ ከብልክዕ ኣበየናይ ቦታ በፂሕና ኣለና ካበይ ተበጊስና ናበይና ክንከይድ እንደሊ ኣበይ በፂሕና ኣለና ብኸመይ ኢና ክንኸይድ ኣለና እዚ بقلي دينا بقرنا دينا بخال بكل بتاريخ كلنا تمنقسقس له إذا حتى تاز كل ساعة كنا حتى قبأنا مالتي نظام كابي تبقيسنا نبين خيد لنا بمنتهى مقعزة أبي كبس إحنا زول مسرة وان حتى تار بزوم حق أن يعمل تاريخنا مسرة جيرهم زوجو
كقصوا زخلوا 4 عبيت زلاتات مركز جيرنا كنا قروم كنفتينا تاريخنا بزيوم جيرنا كنقصوا حشنا يدلو نتم 4 زلاتات كريم نخيلنا تحدى بتقش ودلو حق أني ملك أبتاريخ تزعبي سقم حزبته تعشاشوي ديناتهم تاريخ صحفو إثيوبيا 3,000 عام تاريخ مدنو 3,000 بينك مسيمو ولا 3,000 عام جيرنا خم هاجر تبلكاخي كساحي جبيس أني حكات بلا كاي تركبنا كنز أكل تغنت كنز أكل دحرت عسكاس 3,000 حسن تاخد قبل أني حكات بدي يلني قلنا تصواي سلودو سخو تخلاي تصواي سلودو سخو أمو دعت هذا حد رؤسه زغال عابد سقم الله غرب الله يلا الله 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 غرب الله غرب
share, like, subscribe مقبار يترسعوا. Thank you.